Mga idol, may buntag sa inyo ha diya mga idol. May nag-request sa tuwa mga idol nga giunsa daw pagsugod pag file ang tinuksi mga idol. Nara mga idol para si mo ni ako ipakita sa imo og giunsa nako pagsugod pag file. Kung tuo ka, dito ka magsugod sa tuo. Ako kay walhon man ko dara ko mga idol. Diri na ko sa side giuna mga idol so wala kay walhon man ko. Nara mga idol. Kani mga idol kay dako man ni sa nga truso. Ang pagpail ako mga idol ani. Pag abot ako dapit sa ubod akong gibalik siya gamay mga idol. Nara mga idol oh. Depende sa imo kung sa kalaparon ang imong pagpail paana. Di ba? Gusto nimo paana, gusto ka balik nimo dayon dito ana. Gusto ka nga ana lang imong file nga kani kay dagko man ni nga file mga idol. Akong gilapad kay aron dili apiki. Tara mga idol ang file oh. Para sa imo na mga idol, shout out sa inyo ang tanan diya sa Liti. Ug sa asa diya nga lugar sa Liti. Shout out sa imo idol.